यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ गोटे नुआ रिक्रुटमेंट आसी रिक्रुटमेंट रे देखंतु आपणकर एग्जामिनेशन नोटिस आपणकर देखंतु 11/2024 सीडीसी सेकंड ओके ये जो डेट टी देखुचंती डेट टी आपण 15/5/2024 आपणकर रहउची एथिरे आपणकर लास्ट सबमिशन डेट रहउची 4/6/2024 आपणकर लास्ट डेट रहउची एथिरे आपणकर जो वैकेंसी रहउची आपण नॉन ओमेन एसएससी ओमेन नॉन टेक्निकल वैकेंसी रहउची ओके ये जो नॉन वैकेंसी रहउची एथिरे जहाँ भी एलिजिबिलिटी रहउची से डिटेल आपण माने जानिबे तो वीडियो शेष पर्यंत रहंतु। तो देखंतु एथिरे जो अप्लाई डेट रहउची तो आपणकर एथिरे ऑनलाइन रे अप्लाई करिवे आपणकर एथिरे ऑफिशियल वेबसाइट रे अप्लाई करिवे यूपीएससी ऑनलाइन nic.in ए ऑफिस आपणकर ओटीआर रे आपण अप्लाई करिवे आपण वन टाइम आपण अप्लाई करि परिवे। तो एथिरे जे देखिबा आपणकर फीस केते रहउची ना आपणकर एथिरे जो एग्जामिनेशन फीस टे रहउची एथिरे समस्तनको आपणको 200 टंका दबाको पड़िबो ए जो 200 टंका तापरे आपणकर एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट जे माने एससी एसटी कैंडिडेट ता सहित आपणकर फीमेल कैंडिडेट जो मान रहउचंती सेमाननको पई छूट रहिबो तो सेमाने कोनसी फॉर्म फी देकी अप्लाई करिवे नाही। तो आउ अदरवाइज जेतकी कैटेगरी रहिला सेमाने 200 टंका देकी फॉर्म फी टे अप्लाई करिवे ओके। तापरे आपणकर एथिरे जो क्वालिफिकेशन कोन रहउची से डिटेल जानिबा। तापरे देखंतु आपणकर कोर्स गुडेगर जो रहउची से कोर्स गुडेगर आपणकर देखंतु एथिरे इंडियन मिलिटरी एकेडमी रे आपणकर एथिरे 100 टी पोस्ट रहउची तापरे आपणकर इंडियन नेवी एकेडमी रे आपणकर 32 टी पोस्ट रहउची ता सहित आपणकर एयर फोर्स एकेडमी रे आपणकर 32 टी पोस्ट रहउची तापरे आपणकर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी रे आपणकर 276 टी पोस्ट रहउची एथिरे आपणकर मैथ नाही तो आपणकर एथिरे जो रिटन रहउची एथिरे मैथ नाही ओके। ए जो पोस्ट रहउची आपणकर ऑफिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जोटे के ओटीए आपणकर पोस्ट रहउची एथिरे आपणकर मैथ रहउनी तो आपणकर तापरे आपणकर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई आपणकर एथिरे 19 टी पोस्ट रहउची टोटल आपणकर 459 टी पोस्ट रहउची ओके। ए जो 459 टी पोस्ट रहउची ता सहित आपणकर एथिरे क्वालिफिकेशन कोन रहउची से डिटेल जानिबा ओके। देखंतु एथिरे क्वालिफिकेशन कोन रहउची ना आपणकर एथिरे क्वालिफिकेशन आपणकर इंडियन मिलिटरी एकेडमी रे आपणकर ट्रेनिंग एकेडमी रे आपणकर डिग्री मागिची जे कोनसे आपणकर बैचलर डिग्री जदि करथिबे ताले आपण एथिरे अप्लाई करि परिबे त से इंडियन नेवल एकेडमी रे आपणकर डिग्री आपणकर इंजीनियर डिग्री जदि करथिबे आपणकर एथिरे फॉर्म टी अप्लाई करि परिबे आपणकर एथिरे नेक्स्ट आपणकर रहिला एयर फोर्स एकेडमी रे आपणकर बैचलर डिग्री बा आपणकर बैचलर डिग्री बा 12 पास तो सहित आपणकर डिग्री जदि करथिबे ताले आपण एथिरे अप्लाई करि परिबे एलिजिबिलिटी रहउचंती ता सेकंड रे आपणकर जो रहउची फर्स्ट चॉइस आपणकर आर्मी नेवी एयर फोर्स सबमिट फॉर द ग्रेजुएशन जो माने ग्रेजुएशन करथिबे से माने एथिरे फॉर्म टी सबमिट करि परिबे ओके। एथिला आपणकर रहिला ये आपणकर क्वालिफिकेशन से तापरे आपणकर एज लिमिट एथिरे केते मागजी ओके। तो देखंतु आपणकर एथिरे जो एज लिमिट रहउची आपणकर एज लिमिट आपणकर एथिरे इंडियन मिलिटरी एकेडमी रे आपणकर एथिरे 19 रो 25 वर्ष आपणकर रहिची 19 रो 25 वर्ष आपणकर रहिची जो मानकर 2 जुलाई 2001 रो आपणकर 1 जुलाई 2006 पर्यंत आपणकर से भितरे आपणकर डेट ऑफ बर्थ हेतिबो ताहले आपण एथिरे एलिजिबिलिटी रहउची। तापरे आपणकर इंडियन नेवल एकेडमी रे आपणकर एथिरे 2 जुलाई 2001 रु आपणकर 1 जुलाई 2006 भितरे आपणकर जदि रहउथिबो ताहले आपणकर एलिजिबिलिटी रहउची ओके। एयर फोर्स एकेडमी रे जोटे रहउची 20 वर्ष रे 24 वर्ष 20 वर्ष रे 24 वर्ष रहउची ताहले आपण माने एथिरे एलिजिबिलिटी रहउची। तो 1 जुलाई 2025 रु आपणकर जदि बॉर्न हेतिबो ताहले आपण माने 2024 रे आपणकर एज लिमिट काउंट करा जिवो ओके। आपणकर 2 जुलाई 2001 रु आपणकर 1 जुलाई 2005 भितरे आपण जदि एज लिमिट रहउची जन्म डेट हेतिबो ताहले आपण माने एथिरे फॉर्म टी अप्लाई करि परिबे। ता सहित आपणकर जो कैंडिडेट आपणकर रहउचंती
इंडियन मिलिटरी ପାଇଁ जो ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଜୁଲାଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ଯୋଉ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଜୁଲାଇ 2000 ରୁ ଆପଣଙ୍କର 1 ଜୁଲାଇ 2006 ଭିତରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରହୁଛି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଅଫିସର ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ତ 2 ଜୁଲାଇ 2000 ରୁ ଆପଣଙ୍କର 1 ଜୁଲାଇ 2006 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଥିଲେ ଏଥିରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ହଉଛି। ଓକେ, ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଜାଣିଲେ, ଏଜ ଲିମିଟ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଯୋଉ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର 4 ଜୁନ 2024 ରେ ଆପଣଙ୍କର 6ଟା PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଇଂଲିଶ ରହୁଛି, ଇଂଲିଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣଙ୍କର 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ। 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ 100 ମାର୍କ, ଆପଣଙ୍କର 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜରେ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ରହିବ। ତାପରେ ଅଦରୱାଇଜ ଯେତିକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି ନଭାଲ ଏକାଡେମୀ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଏକାଡେମୀ, ଯୋଉଟା ଏଇ 3ଟି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଇଂଲିଶ ତ ରହୁଛି ଇଂଲିଶ ଆଉ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର OTR ପିଲା ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ନଭାଲ ଏକାଡେମୀ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଏକାଡେମୀ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଦେଇକି ଆସିବେ। ଓକେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ, 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ରହିବ। ଏଇ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ସେମାନେ ଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର OTR ଯୋଉଟା କି ଅଫିସର ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଥିରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଯଦି ଦେଖିବା 0.33 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହିବ। ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର 0.33 ମାର୍କ ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ, ନଭାଲ ଏକାଡେମୀ ଆଉ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ଏଥିରେ 300ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଯୋଉଟା କି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀରେ ଆପଣଙ୍କର 200ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର କରିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଅନ୍ କରିଦେବେ।